Auzu billahi minashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. In previous lecture or class, I have told you the crux of the story, Rustum and Sohrab. Now I am going to read this chapter thoroughly, read the story thoroughly, so you can easily understand the story. Dear students, long ago there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustum. बहुत अरसा पहले फारस यानी जो अब ईरान के नाम से जाना जाता है, जैसे मैंने कल पिछली क्लास में भी आपसे कहा, रुस्तुम नाम का एक अजीम फौजी रहता था, अजीम सिपाही रहता था. He was so brave and fearless, and he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the Shield of Persia. वो बहुत बहादुर और निडर था और उसने बहुत बार अपने मुल्क को गैर मुल्की हमलों से बचाया था कि उसे फारस की ढाल कहा जाता था. The Shield of Persia, फारस की ढाल. The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard his war cry Rustum. वो दुश्मन जो उसके मुल्क पे हमला करने की कोशिश करते थे, डर के मारे भाग जाते थे जब वो उसका जंगी नारा रुस्तुम सुनते थे. Persia is safe as long as Rustum leads our soldiers, said Kaikus, the king of Persia. फारस तब तक महफूज है जब तक रुस्तुम हमारी फौजों की क़यादत करता है, फारस का बादशाह कायकूस कहता था. यानी उसका मानना था जब तक रुस्तुम हमारी सल्तनत में है, हमारे इस मुल्क में है, तब तक पर्शिया सेफ है. जब तक रुस्तुम पर्शिया में है, हमारी सिपाहियों की क़यादत करता है, तब तक पर्शिया सेफ है. No enemy dare threaten us. If any does, he shall suffer a crushing defeat. कोई दुश्मन हमें धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता. अगर कोई ऐसा करेगा तो वो एक कुचल देने वाली हार का सामना करेगा. Unless Rustum is killed, our enemies can never hope to see victory. The enemies of Persia used to say. जो इसके enemies थे, पर्शिया के जो दुश्मन थे, वो अक्सर कहा करते थे कि हमारी फौजें कभी फतह की उम्मीद नहीं कर सकती जब तक कि रुस्तुम जिंदा है. यानी जब तक रुस्तुम मारा नहीं जाता, हम तब तक फतहयाब नहीं हो सकते. Once in the course of his travels, Rustum met a Tatar princess called Tanima. They fell in love with each other and married. एक बार अपने सफर के दौरान रुस्तुम तनिमा नाम की एक तातारी शहजादी से उससे मिला और they fell in love with each other. उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और उन्होंने शादी कर ली. However, Rustum was not able to live with his wife for a long time. लेकिन बदकिस्मती से रुस्तुम बहुत देर तक अपनी बीवी के साथ नहीं रह सका. The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom to protect and defend it. क्योंकि फारस का जो बादशाह था, उसने जल्द ही उसको बुलावा भेजा, क्योंकि वो रुस्तुम के बगैर अपनी इस मतलब अपने मुल्क को, वो फारस को तब तक गैर महफूज समझता था. उसको तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं होता था जब तक रुस्तुम वहाँ नहीं होता था उसकी सल्तनत में, उसको बचाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए, इसकी सल्तनत की हिफाजत करने के लिए. जब तक रुस्तुम वहाँ मौजूद नहीं होता था, उसको डर लगा रहता था. So Rustum had to go away from his wife who was then in the family way. So रुस्तुम को जाना पड़ा, उसको अपनी बीवी से दूर जाना पड़ा, उसको अपनी बीवी को छोड़कर जाना पड़ा अपने बादशाह का फरमान मानने के लिए. जो उस वक्त उसकी बीवी जो थी, she was at that time pregnant. It was with great sorrow that he parted from her. वो बहुत दुखी हालत में उससे जुदा हो गया, क्योंकि दुखी हालत थी. ऐसे वक्त में एक औरत को अपनी फैमिली, खासकर अपने हस्बैंड की बहुत ज़रूरत होती थी. अब जब रुस्तुम को बादशाह का फरमान मानकर उससे छोड़कर जाना पड़ा तो मंजर दुखी ही था.
because it might be many years before he saw her again. اور یہ بھی تھا کہ کئی سال لگ سکتے تھے اس کو دوبارہ ملنے میں. وہ جب اسے دوبارہ ملتا تب تک پتہ نہیں کتنے سال ہو چکے ہوتے. At the parting he gave her a precious stone and said, when you become a mother, tie this stone on the child's arm and keep our marriage a secret. بچھڑتے وقت جب وہ اس سے بچھڑ گیا اس ٹائم اس نے ایک پریشس سٹون ایک بیش قیمتی ہیرا دیا اس کو تنیما کو اور کہا جب تم ماں بنو گی تو اس ہیرے کو بچے کے بازوں پہ باندھنا اور ہماری شادی کو ایک راز رکھنا یہ راز رکھنا کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا کسی سے کہنا نہیں کہ ہماری شادی ہوئی یعنی میری شادی رستم سے ہوئی ہے. In due course, a son was born to Tanima. اور اسی دوران تنیما کو ایک بیٹا پیدا ہوا. Tanima knew that when the boy grew up, Rustum would be eager to have him follow in his footsteps. تنیما جانتی تھی کہ جب لڑکا بڑا ہوگا تو رستم اس سے بھی اپنا جیسا بنانے کے لیے بےتاب ہوگا. وہ اس کو اپنے ہی نقش قدم پہ چلائے گا. Unless she heard from Rustum the fact that their child was a boy, he would certainly take away the child. اگر وہ رستم سے یہ بات نہیں چھپاتی کہ ان کا بچہ ایک لڑکا تھا تو وہ ضرور ہی اس سے اپنے ساتھ لے جاتا. She would then lose her son as she had lost her husband. تب وہ اپنے بیٹے کو بھی اسی طرح کھو دیتی جیسے اس نے اپنے شوہر کو کھو دیا تھا. So Tanima sent word to Rustum that their child was a daughter. اسی لیے تنیما نے رستم کو پیغام بھجوایا یہ میسیج بھجوا دی کہ ہمارا جو بچہ پیدا ہوا وہ ایک لڑکی تھی. تنیما named her son Sorab. تنیما نے اپنے بیٹے کا نام سوراب رکھا which means child of many smiles جس کے معنی ہوتے ہیں بہت سی مسکراہٹوں والا بچہ. Sorab grew up into a brave and handsome boy. سوراب ایک بہادر اور خوبصورت نوجوان کے روپ میں جوان ہوا. He learned to use the sword and shield. اس نے تلوار اور ڈال کا استعمال کرنا سیکھا. And became skilled in the arts of war. اور وہ ماہر ہو گیا جنگی ہنر میں وہ ماہر ہو گیا. For miles around, there was no one who could compete with him in feats of swordmanship. بہت دور تک کوئی نہیں تھا جو اس کا مقابلہ کر سکتا تھا. میلوں دور تک کوئی ایسا نہ تھا جو تلوار بازی میں اس کا مقابلہ کر سکتا تھا جو سوراب کا مقابلہ کر سکتا تھا. One day, there came to the country a young warrior who had fought in distant lands. ایک دن اس ملک میں ایک نوجوان جنگجو آئے جو دور دراز کے ملکوں میں لڑ چکا تھا. He challenged Sorab to single combat. اس نے سوراب کو انفرادی جنگ کے لیے للکارا. Sorab readily agreed to fight with him. سوراب اس سے لڑنے کے لیے فوراً تیار ہو گیا. Eagerly, readily he agreed to fight with him. As they were getting ready for the combat, the young soldier said to Sorab, "Before we fight, tell me your parentage." جب وہ لڑنے کی تیاری کر رہے تھے تو نوجوان فوجی نے سوراب سے کہا اس سے پہلے کہ ہم لڑیں مجھے اپنے خاندان کے بارے میں بتاؤ مجھے اپنے والد کے بارے میں اپنے پیرنٹیج کے بارے میں بتاؤ کہ تمہارے فادر کا نام کیا ہے. I do not fight in single combat with anyone who is of low birth. کیونکہ میں کسی ایسے آدمی کے ساتھ انفرادی لڑائی نہیں کرتا جو نیچی ذات کا ہو. The man who had gathered around looked at Sorab. جو ارد گرد لوگ اکٹھے ہوئے تھے کھڑے تھے سوراب کی طرف دیکھنے لگے. No one knew exactly who Sorab's father was. کوئی بھی ٹھیک نہیں جانتا تھا کہ سوراب کا والد کون تھا. Dear students, it is enough for today. Have a nice day. Allah Hafiz.